अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज बिलावल हाउस के करीब एक बड़ी बैठक हुई। तकरीबन 4 घंटे रहने वाली इस बैठक का अहवाल बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पर एक सीन भी क्रिएट हुआ है। यानी एक ऐसा सीन जो कोई गुनाहगार आंखों ने देखा, हो सकता है कि वो सीन जो है वो वहां पर लगे हुए कैमरा ने भी अपने आंख में जज़ब कर लिया हो, और यकीनन हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने देखा तो वो वही हाल अहवाल उस तकरीब का है। लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जुमला बोला है। वो जुमला ये बोला कि कहीं जाने की जरूरत कहीं नहीं जाना, चुगली नहीं लगाओ। किसको कहा? क्या कहा? कहीं जाना नहीं, चुगली नहीं लगाएं। बिलावल भुट्टो ने एक खास किस्म के चेहरे का इंप्रेशन देते हुए यह बात कही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजरों का नाम लिए बगैर उनको एक मैसेज दिया है कि कहीं नहीं जाना और चुगली की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है? असल में बात यह थी कि जो इससे पहले ताजरों ने जो चुगली मारी थी एक बड़ी शख्सियत के सामने, उस चुगली में बहुत सारी बातें मीडिया में जो है उसका पतंगर बनाया गया और बहुत सारी बातें आई और कुछ एक्शन भी हुआ उस मामले पर। आज की इस बैठक उस बैठक का एक तसलसल थी। जो आज बिलावल हाउस में एक बैठक हुई और तमाम ताजरों को बुलाया गया, लेकिन वहां वजीर आला सिंध ने एक और बात कर दी। उसने कहा, कहां है वो दो ताजर जो नजर नहीं आ रहे आज? मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो 2 ताजर ही थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर उस महफिल में सिंध हुकूमत के खिलाफ बहुत बोला और सिंध हुकूमत को करप्ट पता नहीं क्या क्या करार दिया। आज इस महफिल में वो नहीं थे, लेकिन आज इस महफिल में जो थे उन्होंने जरूर कहा कि मसाइल हैं लेकिन मिल बैठकर हल करने चाहिए। इसी महफिल में बिलावल भुट्टो जरदारी को एक तहरीरी तौर पर आबाद की जानिब से एक पूरा ड्राफ्ट दिया गया। उसका एक नुक्ता खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस महफिल में बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आबाद वालों ने यह लिख के दिया है, मुतालबा किया है कि कराची की जमीनों पर आबाद वालों की जो जमीनें हैं उस पर कब्जे हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो उस पर थोड़ा सा खुद को जब्त करते हुए कहा, आईजी सिंध यहां बैठे हुए हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि वो इस मामले में जो है वो फौरी तौर पर एक सेल बनाए, जहां जो भी इन ताजरों के इस मामला में शिकायत है उन्हें फौरी हल किया जाए। उन्होंने साथ ही में यह भी कहा ताजरों को, मैंने कभी आपको तंग किया? उन्होंने यह कहा, मैंने आपसे कभी डिमांड की? तो लिहाजा मैं ये क्यों कबूल करूं कि आपकी जमीनों पर कोई कब्जा करे? बिलावल ने यह भी वजाहत कर दी। बिलावल ने बिटवीन दी लाइन नाम लिए बगैर ताजरों को वार्निंग भी दी कि आप कहीं जाना नहीं, चुगली की जरूरत नहीं। यानी कोई मामलात हो तो हमसे बात करें, हम बैठे हुए हैं। और बिलावल ने यह सरेआम बात की कि हमसे बात करें। अच्छा, इस दौरान मजीद क्या हुआ, इससे पहले मैं उस सीन जो क्रिएट हुआ था जिसका आपको भी इंतजार होगा, वो बड़ा दिलचस्प है। उसको देखकर मैं भी थोड़ी देर के लिए दंग रह गया। मैंने कहा, यह क्या हुआ यूं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ ही वजीर आला सिंध की कुर्सी थी, एक तरफ जो है वो कराची के बहुत बड़े यानी पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर सरमायाकार अकील करीम डेडी साहब बैठे हुए थे, बीच में बिलावल साहब थे, और एक तरफ जो है वो निशस्त थी सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह जैसे ही अपनी निशस्त से उठे, तकरीर करने के लिए डाइस पर पहुंचे, तो कुछ ही लम्हों के बाद एक बड़ी कंपनी है, आपको मशहूर होगा, उसके मुकदमात भी मुख्तलिफ मकामात पर चल रहे हैं, और एक बड़ा मुकदमा भी चला है जिसमें आपको पता है जाली अकाउंट्स का एक बड़ा मुकदमा था। उस कंपनी का सरबराह जो है, जो कि जाली अकाउंट्स के में मुलविस, अभी तक सजा बजा का मुझे नहीं पता, लेकिन बशीर मेमन के दौर में FIA ने उन पर एक पूरा मुकदमा तैयार किया था और उस पर जो है काफी दिनों पर वो चीजें चली भी। उस हवाले से एक बड़ी कंपनी का सरबराह, जो कि उम्र का भी बड़ा है, अब उसके शायद घुटने मुटने भी शायद अब इस तरह काम नहीं करते, वो पहुंचा और वो उस कुर्सी पर बैठ गया और उसने बिलावल से कुछ कान में या बात करने की कोशिश की। इस दौरान मैं क्या देखूं, मेरी गुनाहगार आंखों ने क्या देखा
کہ ایک بندہ آیا جو کہ بلاول صاحب کے بالکل ہی پیچھے کھڑا تھا. وہ آیا اور اس نے جناب عالی کو کہا کہ جناب آپ اس کرسی سے اٹھ جائیں, اور انہوں نے اشارہ بھی دیا. ایک ہاتھ اس کی پیٹھ پہ تھا, یعنی اس بڑی کمپنی جو کہ جعلی اکاؤنٹس میں مشہور ہوئے اس کے یوں رکھا, اور دوسرا یوں اشارہ کیا کہ آپ اٹھ جائیں. یعنی میں سمجھا کہ یہ تو بہت بڑا جو ہے بڑا جو ہے اس کو کون ہٹا سکتا ہے. یہ تو سمجھا جا رہا تھا کہ سب سے یاری والے کا بہت ہی یارانہ ہے اس سے, مگر اس کو کس طرح یہاں سے اٹھایا گیا. یہ سین بڑا, اور میں ابھی تک نہیں بھول رہا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سین ہوا میری آنکھوں کے سامنے ہوا. یعنی اس سے کئی مطلب نکل سکتے ہیں. اس سے یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ شخصیت جو وہاں بیٹھی تھی وہ اس کو اس طرح پسند نہیں کرتی. پتہ نہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس کے بعد جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ اٹھ جاؤ. بلاول صاحب تو ایک حضور شرم آدمی ہے, شرمیلا ہے, وہ تو انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا کہ جناب آپ چلے جائیں. لازمی ہے اشاروں کناروں میں سب سمجھ جاتے ہیں کہ کون کس سے خفا ہو رہا ہے بات چیت میں اور کون کس سے خوش ہو رہا ہے. اچھا, اس کو اٹھا دیا گیا. اس کے بعد پھر اسی کرسی پر, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے پہلے وہاں خطاب کیا تھا سید مراد علی شاہ نے, اسی کرسی پر پھر جو ہے اسی پورے محفل کے میزبان جناب ناصر شاہ صاحب آ کر بیٹھے. بڑے خوش نظر آ رہے تھے, بڑی خوبصورت, اور ہنستے ہنستے بلاول صاحب سے بات چیت کی. سائیڈ میں کوئی اور بیٹھا ہوا تھا, اس سے بھی بات کی, لیکن اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کرسی سے اٹھ جائیں. وہ خود ہی چلا گیا. فرق یہ ہے, یہ سین کا فرق آپ سمجھے کہ اس کرسی پر جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی کرسی ہے, اس پر وہ جعلی اکاؤنٹس والا جو اس کمپنی کا سربراہ اگر آ کے بیٹھا تو اسے کہہ دیا گیا کہ آپ اٹھو. اور جب اسی کرسی پر خطاب کے دوران ناصر شاہ بیٹھا تو اسے اٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا, وہ خود چلا گیا. اب آپ خود ہی اس پورے سین کو میری زبانی سننے کے بعد آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ معاملہ کہاں چل رہا ہے, کون کس سے کس طرح کا جو ہے وہ دے رہا ہے اشارے اور کنارے. اچھا, اس دوران جو ہے ایک اور بھی سین ہوا, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو لے کے آ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری کے خطاب پر. بلاول بھٹو زرداری نے یہ تو کہا کہ جی کہیں جانا نہیں, چگلی کی ضرورت نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے نام لیے بغیر کہا کہ شکایتیں آپ کرتے ہیں اور پھر اس کا بڑا مذاق بنتا ہے. لازمی ہے, شکایتیں جب اس نوعیت کی ہوگی تو میڈیا ٹرائل تو ہوگا, اور جب میڈیا ٹرائل ہوتا ہے تو لازمی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو اس کو جواب دینا بھی پڑتا ہے. اور میرے خیال میں آج کی یہ محفل اس کا ایک طریقے سے جواب تھا, اور انگیج بھی کرنا تھا تمام سرمایہ کاروں کو. میں نے جہاں تک دیکھا کہ سرمایہ داروں نے کچھ شکایتیں بھی کی, لیکن وہ شکایتیں اس نوعیت کی نہیں تھی, مسائل اور وسائل کے حوالے سے تھی. تو وہاں پر جو ہے باقی نے بہت ساروں نے تعریف بھی کی, کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر نے تعریف کی, لیکن وہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے آج بہت بڑی باتیں کر دی. ایک خاص بات جس کی میں انہوں نے خود یوں اشارہ کیا, بلاول بھٹو زرداری نے یوں اشارہ کیا. یہ اشارہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, بلاول بھٹو زرداری کا یوں اشارہ. بلاول بھٹو نے یہ اشارہ کب کیا, کہا کہ IMF سے معاہدے کے دوران کچھ چیزیں ایسی کی گئیں جن میں شعبہ زراعت کا معاملہ بھی ہے, جو کہ ناپسندیدہ چیزیں کی گئیں جس سے ہمارا ایک پورا سیکٹر جو ہے وہ متاثر ہوگا. ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں ہمارے منتخب نمائندوں پر یہ یہاں پر کن پٹی پر رکھ کر اور ان سے وہ بجٹ منظور جائے گا جس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے IMF کو. تو بلاول بھٹو نے کہا کہ اس سے پہلے ہم سے بات کی جائے, مذاکرات کی جائیں, ہمیں انگیج کیا جائے, اور اس سیکٹر کو جو کہ جس کا تعلق خالصتاً عوام سے ہے, غریب لوگوں سے, اسے تباہی سے بچایا جائے. بلاول بھٹو نے اسی دوران ایک اور بات بھی کی. بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ اب بجلی کے معاملے پر ہمارا وفاقی حکومت پر اعتماد نہیں رہا. کتنی بڑی بات ہے, یعنی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی سرکار پر اس معاملے پر مکمل طور پر بے اعتمادی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب بجلی بھی خود بنائیں گے,
बिजली तकसीम भी खुद करेंगे और बिजली अवाम को खुद सस्ती फराम करेंगे, हमारा वफाकी हुकूमत पर एतबार नहीं। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को कहा कि आप गैस की फरामी के बारे में, सिंध में जो गैस आप नहीं दे रहे हैं वो काम आप आइन के खिलाफ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने वफाकी सरकार को आइन खिलाफ भी करार दे दिया और कहा कि वह आइन कहता है कि जहां गैस निकलती है उसको गैस फराम की जाए, लेकिन सिंध को उसके गैस का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस मुआहदे का भी जिक्र किया जिसकी जमानत आइन देता है, यानी 1991 का पानी का मुआहदा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाकी सरकार और उसके इदारे इस पानी के मुआहदे पर भी अमल नहीं कर रहे। उन्होंने कैनाल्स का मामला उठाया, उन्होंने कहा कि इस कैनाल से हमारा पानी जाएगा और सिंध में पहले ही पानी नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पानी, गैस, बिजली और ज़राअत, इन 4 बड़े मामलात पे वफाकी सरकार पर वाज़ेह तौर पर अदम एतमाद किया है। अब देखना यह है कि वफाकी सरकार का इस पे क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी कोई मामूली आदमी तो है नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक पार्टी के सरबराह है और वो भी उस पार्टी के सरबराह है जिसके सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त ऐवान सदर में है, जिसके 2 गवर्नर हैं, जिसकी 2 सूबाई हुकूमतें, और उसके अलावा वो अगर अपनी हिमायत इस वफाकी सरकार से वापस ले ले तो ये वफाकी सरकार कोई बजट भी मंजूर नहीं करा सकती। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की बातों को बिटवीन दी लाइन ताजर भी समझ जाए, बिटवीन दी लाइन वफाकी सरकार भी समझ जाए और बिटवीन दी लाइन वो लोग भी समझ जाए जो समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बच्चा है या ना तजुर्बेगार है। बिलावल भुट्टो ने आज बता दिया कि कौन बच्चा है और कौन ना तजुर्बेगार है। बिलावल भुट्टो जरदारी के आज के खिताब का बड़ा रिएक्शन होगा। मैंने कहा कि आपको पहले बताएं, जो रिएक्शन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ रहें। खुदा हाफिज।